Prossegue a guerra entre Israel e o Hamas, com milhares de vítimas de ambos os lados. Israel anuncia o bloqueio total da faixa de Gaza. Missão da Palestina junto à União Europeia pede solução política para a crise com Israel na faixa de Gaza. Governo da Finlândia diz que os danos no gasoduto Baltic Connector devem-se à atividade externa. Prossegue a guerra entre Israel e Gaza. O Hamas tem lançado sucessivamente rockets para território israelita e lançou um ataque contra a cidade portuária de Ashkelon, enquanto o exército israelita intensificou os bombardeamentos após recuperar o controlo da fronteira e anunciou um cerco total à faixa de Gaza, o que é proibido pelo direito internacional. The imposition of sieges that endanger the lives of civilians by depriving them of goods essential for their survival is prohibited under international humanitarian law. A humanitarian corridor is needed to reach people with critical medical supplies, and WHO will work with partners on this. As hostilidades continuam também na fronteira entre o Líbano e Israel, enquanto o líder supremo do Irão nega o envolvimento do seu país, ao mesmo tempo que glorifica os participantes no ataque. ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم. Muitos estrangeiros continuam a querer deixar Israel. Este voo chegou esta tarde à Itália. Um voo da TAP, fretado pelo Estado português, deverá aterrar na madrugada desta quarta-feira em Lisboa, com 190 portugueses provenientes de Israel. As comunidades agrícolas judaicas dos kibbutz próximas da fronteira da faixa de Gaza foram as primeiras atacadas pelo Hamas. Segundo a agência AFP, só num kibbutz terão sido mortas 100 pessoas. Os sobreviventes fazem relatos aterradores do ataque. They came into every home, they came into every room, every place. Those they couldn't take out and murder, they would burn the house with them inside so they can die. They shot children, babies, old people, anywhere. No one was safe from it. The first victim was a 90-year-old woman who was sitting on a porch, saw them coming, and she got shot. We were in this panic room for, I think, about over 30 hours. And then they broke windows, started shooting everywhere. I think at some point they shot at the door of the panic room. O número total de mortos ainda não foi calculado. O exército israelita continua a percorrer terrenos, remover destroços e a recolher os corpos. Ainda não se sabe quantos reféns foram feitos. Representantes do Hamas disseram à agência russa RIA que nem eles são capazes de fornecer os números e as nacionalidades dos reféns. A Comissão Europeia vai rever o apoio financeiro à Palestina na sequência do ataque do Hamas, grupo terrorista que controla a faixa de Gaza. É de recordar que a Cisjordânia, outro território palestiniano, é governado em parte pelo partido Fatah, reconhecido internacionalmente. A Euronews entrevistou um representante da missão da Palestina junto à União Europeia. Est-ce que vous condamnez l'attaque du Hamas contre Israël? Je veux bien les condamner un jour. Le jour où l'État d'Israël reste dans ses propres frontières, à savoir quelles sont les frontières, et le jour où il y a un État palestinien indépendant, souverain, le jour où les Palestiniens ont le minimum de leurs droits, si un jour ce jour-là, s'il y a une attaque, à ce moment-là je condamne. Mais là dans l'attaque, non, je ne peux pas condamner parce que c'est une logique, ce sont des conséquences de tout ce qui se passe. L'Union européenne a annoncé hier qu'elle allait réexaminer son aide aux Palestiniens. Est-ce que vous êtes déçu? Je ne vous cache pas, oui. Tous les Palestiniens étaient déçus à tous les niveaux et ils ont estimé que c'était une décision regrettable. Mais heureusement qu'il y a des États qui n'ont pas accepté, comme la Belgique, comme l'Espagne, comme le Luxembourg et plus tard la France. Et finalement, heureusement que cette décision a été, en l'espace de quelques heures, a été retirée, ce qui montre qu'il y a quelque part une sagesse. Qu'est-ce que vous attendez de l'Union européenne aujourd'hui? Enfin, que peut-elle faire pour arrêter les violences? Il peut imposer des sanctions. Il peut au moins interdire, par exemple, le commerce des produits venant des colonies israéliennes. Il peut interdire l'entrée des colons. Il peut interdire des sociétés européennes qui commercialisent avec la colonisation israélienne.
Jusqu'à maintenant, la réaction de l'Union européenne a quand même été très pro-israélienne. Je sais que beaucoup d'Européens ne partagent pas ce point de vue qui est exprimé. Mettre le drapeau israélien devant l'Union européenne, dire qu'Israël a le droit de se défendre, c'est donner une garantie, c'est donner une justification au crime que commet Israël contre la population civile palestinienne. Comment faire pour sortir de cette violence aujourd'hui? La solution ne peut pas être militaire ni sécuritaire. La solution est uniquement politique. Et politique, il doit être conformé au droit international. Le droit international dit clairement et nettement qu'il faut qu'Israël se retire des territoires occupés en juin 1967. O conflito entre Israel e Hamas atingiu níveis sem precedentes após o ataque do último fim de semana ao território israelita e não há luz ao fundo do túnel para a população local. Há décadas que assistem impotentes aos falhanços políticos e diplomáticos e os especialistas consideram que é extremamente difícil encontrar uma solução para estabilizar a região a curto prazo. I don't think either side has appetite to end fighting at this moment in time. And I think going back to how the situation was prior to this fighting will not be an option for either side. União Europeia e Estados Unidos têm tentado sem sucesso aproximar Israel e os territórios palestinianos. Para os especialistas contactados pela Euronews, chegou o momento de as potências regionais entrarem em ação. When we talk about mediating, we talk about mediating now in terms of how to reduce violence, reduce humanitarian suffering. Certainly Egypt and I presume Qatar are playing important roles in this regard because of their ability to talk to both sides, both Israel and Hamas. You need the United States, you need the European Union, but definitely you need the regional powers, Egypt, Jordan, the UAE, Morocco, Bahrain. But you need also new players. And let's not forget, Saudi Arabia put on the table in 2002 the Saudi initiative that was translated into the Beirut Declaration for peace in exchange of, or normalization for exchange of full peace with the Palestinians. I think this is still there on the table. Bruxelas e Washington têm a sua cota parte de responsabilidade na atual situação e é essencial que aprendam com os erros do passado. Israel has been entrenching its occupation, moving towards formal annexation of Palestinian territory, and entrenching what is increasingly described as apartheid. There has been very little reaction from the European Union, from European governments, from the US about this issue. This has been neglected and abandoned for years when this situation was festering. And we need to think what context, what condition empowered the most extreme in the region or in this conflict, instead of trying to empower those who want to live in peace. Helsinki atribui a atividade externa à fuga detectada no gasoduto Baltic Connector, que transporta o gás natural entre a Finlândia e a Estónia. Segundo o chefe do governo finlandês, os danos descobertos não são da atividade normal do gasoduto. Tieto siitä, että rajavartiolaitos ja merivartiosto ovat löytäneet putken vuotokohdan, saatiin tänä aamuna. Vuotokohta sijaitsee Suomen talousalueella. Alustavan arvion mukaan havaittu vaurio ei ole voinut syntyä putken tavanomaisen käytön tai paineenvaihtelun seurauksena. On todennäköistä, että vauriot ovat seurausta ulkopuolisesta toiminnasta. A fuga foi detectada no fim de semana e encontrada já esta terça-feira. Os dois países participam na investigação do caso com a ajuda da NATO. O Baltic Connector estende-se pelo fundo do mar ao longo do Golfo da Finlândia. Ukraine's prime minister said around 6 million people in the country are threatened by mines and thousands may be killed or injured. According to Ukraine's interior minister, nearly 1/3 of Ukraine's territory had been mined since the start of Russia's full-scale invasion. The Institute for the Study of War says Russian forces are now intensifying mining efforts in the Robotene-Verbove area and seek to fix Ukrainian forces on areas of the front away from western Zaporizhia region. Russian news bloggers claim that Russian forces have begun remining previously cleared areas on the Robotene and Verbove line in this
areas, which is south from Orikhiv, to achieve tactical surprise, trying to disrupt the movement of heavy Ukrainian cargo and equipment in these areas in recent days. Meanwhile, both Russian and Ukrainian sources reported that deteriorating weather conditions are impacting both Russian and Ukrainian operations across the theater. Ukrainian Tavriysk Group of Forces spokesperson Colonel Alexander Stupin stated that Russian drone and aviation activity has decreased in the past few days here in the south due to poor weather. Russian bloggers claim that deteriorating weather conditions in the Bakhmut and Zaporizhia directions are impacting Ukrainian offensive operations as well as Russian aerial reconnaissance operations. Ukrainian Eastern Group of Forces spokesperson Captain Ilya Yevlash reiterated that poor weather may impact drone and aviation operations, but that the weather will not halt Ukraine's counteroffensive. Choveu purpurina sobre Keir Starmer durante o Congresso do Partido Trabalhista em Liverpool. Um jovem ativista surpreendeu o líder da oposição quando este se preparava para discursar. Enquanto era levado pelos seguranças, o jovem gritava que a verdadeira democracia é gerida pelo povo. Os trabalhistas perderam 4 eleições legislativas consecutivas e este terá sido provavelmente o último encontro antes do escrutínio do próximo ano. He doesn't know me.